Hello, everybody. Thank you for fighting Miami traffic to be here on a Friday. And boy, do we have a special treat in store for you. Look, the fight against socialism and Marxism knows no borders, I'll tell you what. And we're experiencing it here in America, and we're seeing it really take over the Western world. And there are not enough fighters that understand the threat of Marxism, understand what it's trying to do, which is to take away our private property, to destroy our Constitution, to take away our regular norms and our way of life. And in the last couple of years, we have witnessed a populist movement that has really happened all across the world. And in Brazil, it's been one of the most amazing things to see, and also frustrating in the last couple months, and I'm sure you agree. And I think there's so much more to the story than the media will ever acknowledge or admit, especially of all the good that Brazil did the last couple of years, whether it be lowering crime, allowing people to own firearms, that is put in jeopardy. At Turning Point USA, we're honored to be able to host this event because we believe the fight for a strong nation, the fight for liberty and freedom is something that all people need to be invested in. And when we have fighters that are willing to lean in and say Marxism is evil and it is a threat to humanity, we need to support those leaders when they are doing the right thing. And that is exactly why we are here today. So watch this video, and then we're going to get right to it for the man of the hour. Enjoy this video. The economy of Brazil is in turmoil. There's a corruption scandal. It's almost a perfect storm. Brazil, where is it going? I think things will get worse, both from an economic perspective and from a political perspective. On October 30th, Brazilians go to the polls. Jair Bolsonaro has won Brazil's presidential race. On January 1st, Jair Bolsonaro will be sworn in as president of Brazil. Me coloco diante de toda a nação, neste dia, como dia que o povo começou a se libertar do socialismo. We will work to lower the tax burden, streamline rules, and make life easier for those who wish to produce and do business as entrepreneurs, invest and create jobs. Thousands of bikers that follow Jair Bolsonaro, honking and waving Brazilian flags. Bolsonaro's pro-military stance has made him a champion of law and order. It made it easier for civilians to own firearms. We understand that once people get armed, the crooks, the thieves, will think twice before they break into other people's property. Brazil does have a great deal to offer the U.S., and the same is true the other way around. We have decided to restore the CEO forum between Brazil and the U.S. We also intend to attach priority to relaunching an energy forum. Brazilian stocks sharply higher today, Seema. Yeah, a positive market reaction call to President Jair Bolsonaro's stronger than expected showing. He is the leader who is promising reforms and efforts to curb energy prices while also calling into question the country's electorate system. Brazil and the United States stand side by side in their efforts to ensure liberties and respect to traditional family lifestyles, respect to God, our Creator, against the gender ideology or the politically correct attitudes, and against fake news. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Ladies and gentlemen, get on your feet and join me in welcoming President Bolsonaro. Boa tarde. Sentar, por favor. Good afternoon. Please have a seat. I love you. É uma satisfação muito grande vê-los. It's a great satisfaction to see all Muito of you. obrigado pela oportunidade. Thank you so much for the opportunity. E pela forma como vem sendo tratado por brasileiros e americanos aqui nesse grande país. And for the way that I've been treated by Brazilians and Americans here in this great country. Eu sempre fui grande admirador do povo americano. I have always been a great das suas liberdades, of the American people and its liberty, do patriotismo, its patriotic, do amor à sua bandeira, the love for the flag. E creio que ao longo desses 4 anos meu como presidente da República,
And I believe that throughout these 4 years when I was president of the... Conseguimos despertar muita coisa no Brasil. Entre elas, o patriotismo. We've been able to wake up many things in Brazil, among them patriotism. O respeito à família. The respect for the family. A propriedade privada. Private property. O legítimo direito à defesa. The right to self-defense. E botar na cabeça de muita gente que tem algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. And to show people that there's something more important than our lives, which is our freedom. Tá tudo bem? Estou com 67 anos de idade. I'm 67 years old. Fiquei no Exército Brasileiro por 15 anos. I served the Brazilian Army for 15 years. Também sou formado em Educação Física. I also have a degree in physical education. Por 28 anos fui deputado federal. For 28 years I was a congressman. E no final de 2014 decidi disputar a presidência em 2018. And in the end of 2014 I decided to run for president in 2018. Gastei na minha campanha menos de $1 milhão. In my campaign, I spent less than $1 million. Aproximadamente 4 milhões de reais. Approximately 4 million reais. E usei uma passagem bíblica como a bandeira da nossa campanha. And there was a passage from the Bible which was our campaign flag. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. You will know the truth, and the truth shall set you free. Enfrentei a esquerda durante a campanha, numa tentativa de assassinato. I faced the left during the campaign and an attempt to murder me. Fomos vitoriosos e fizemos uma coisa que ninguém acreditava: escolher os nossos ministros sem a indicação político-partidária. We were victorious and we achieved something that nobody thought it was possible. We selected our cabinet based on merit and not political appointments. O Brasil enfrentava uma crise ética, moral e econômica. Brazil was facing an ethical, moral and economic crisis. Mesmo em 2019, fizemos já muita coisa pela nossa liberdade, como por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Even in 2019, the first year that I served, I was able to do many things for our liberties, most especially the law for economic freedom. Há poucos anos se levava 4 meses para abrir uma empresa no Brasil, em média. A few years ago, it would take 4 years to be able to open a company in Brazil on average. Terminei o governo levando 23 horas em média para se abrir uma empresa. In the end of my government, the average was 23 hours. In 23 hours, you're able to open your company, start your company. Brasileiros, hoje o Brasil é o segundo país mais digitalizado do mundo. Brazilians, Brazil is one of the most digitalized countries in the world. Em 2020, mesmo com a crise da pandemia, o Brasil termina o ano no 0 a 0 no tocante à criação de empregos. And even with the great crisis of the pandemic, we finished the year of 2020, even when it comes to the creation of new jobs. Atendemos a todos o Brasil no tocante à Covid, mas em especial o respeito à liberdade para aqueles que porventura não quisessem se vacinar. And we were able during the pandemic to provide for all, and most importantly, freedom for those who chose not to get the vaccine. Respeitei a autonomia do médico ao, em momentos como esse, uma doença desconhecida, ele poder clinicar o seu paciente. And we respected medical autonomy so that doctors had the freedom to exercise the medical practice freely. Enfrentei uma pressão interna muito grande e externa também. Mas creio que fizemos o que tinha que ser feito. A liberdade acima de tudo.
We faced very tough pressures, not only in Brazil, but externally as well, but we did what we believe is right. Freedom above all. O mundo todo sofreu com a pandemia, quer seja na questão de pessoas queridas que nos deixaram, quer seja na questão econômica. The whole world suffered with the pandemic, not only with respect to loved ones who left us, but also in the economic sense. Atendemos 1/3 da população com a obrigatoriedade de alguns governadores em manter a população em casa. We provided for 1/3 of the population, especially due to governors who made people stay home. Essa questão, entendo, já está pacificada. Aguardamos com muita apreensão os possíveis efeitos colaterais. This matter has already been resolved. However, we still expect collateral damage that might come from those closures. Na parte econômica, atendemos com auxílio emergencial 1/3 da nossa população, ou seja, em torno de 70 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. We, through our program called Auxílio Emergencial, the emergency measures that we provided for 1/3 of the population, we were able to give 70 million reais to help the people in that time of need. Início de 22, o mundo todo passou a sofrer as consequências de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. In the beginning of 2022, the entire world started to see the consequences of a global conflict between Ukraine and Russia. O mundo todo sofreu economicamente com isso. Nós fomos à Rússia e negociamos a manutenção do fluxo de fertilizantes para o Brasil. The entire world suffered with this, but I went to Russia and I negotiated the continuous flow of fertilizers that are extremely important for the Brazilian economy. Garantimos a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de habitantes pelo mundo. We guaranteed the security of our nutrition in Brazil and of the people throughout the world. Apesar do aumento dos combustíveis no mundo todo, conseguimos no Brasil manter, enquanto eu estava lá, o litro da gasolina abaixo de $1. Even though the fuel prices increased in the entire world, we were able to maintain the price per liter of gasoline in Brazil lower than $1. Entreguei o Brasil com a taxa de desemprego bem abaixo do que eu recebi em 2019. The unemployment rate in Brazil when I finished my term, was way lower than when I took office in 2019. O ano passado tivemos, inclusive, 3 anos de inflação negativa. A inflação anual do Brasil, pela primeira vez depois de uns quase 30 anos, menor do que a inflação americana. There were 3 years starting last year, 3 consecutive years of negative inflation in Brazil. And for the first time last year, our inflation rate was lower than that of the United States. Zeramos alguns impostos e diminuímos o imposto de mais de 4 mil produtos no Brasil. E mesmo assim, mês a mês, batimos recorde de arrecadação. We removed many of the taxes and we also lowered many of them. And even though we did that, the government still collected records of income. Fiz uma campanha onde eu arrastei multidões pelas 5 regiões do Brasil. During my campaign, I attracted massive crowds through the 5 regions of Brazil. Sempre falando em Deus, pátria, família e liberdade. Always mentioning God,
nation, family, and freedom. Enfrentamos todo o sistema. Terminamos o governo também sem denúncia de corrupção. We faced the entire system and we finished our term without any accusations of corruption. Todos os dias para mim. Não é fácil ser presidente da República quando se está do lado certo. It is not easy to be the president of Brazil when you are on the right side of things. Ouso dizer que a minha popularidade em 2022 era pelo menos o dobro daquela que tinha em 2018. I shall say that my popularity in 2022 was double of what it was before. Mas temos que pensar para frente. O Brasil é uma grande nação. But we must look forward. Brazil is a great nation. Ninguém tem o que nós temos. No one has what we have. Biodiversidade, biodiversity, terras agricultáveis, land for agriculture, água potável, drinkable water, riquezas minerais, mineral riches, clima aprazível, a great climate, belezas naturais, natural beauties, e um povo fantástico. And a fantastic people. Nós não desistiremos do Brasil. We will not give up on Brazil. Recarrego as minhas baterias em momento como esse. I recharge my batteries in moments like this. Cada dia que passa, sou mais apaixonado pelo Brasil. Every day that passes, I love Brazil more. Vocês acompanham o que está acontecendo em nossa pátria. You see what is happening in our country. Só falo uma coisa, compare os meus ministros com os ministros que temos no momento no Brasil. I have only one thing to say. Compare my cabinet with the cabinet that is in place right now. Também digo nesse momento, reparto o nosso sucesso com os meus ministros e com a minha família também. And I must also say that I share my success with my cabinet and my family. A primeira dama, minha esposa, the first lady, my wife, para os bons e maus momentos, fez um trabalho fantástico junto aos menos favorecidos do Brasil. Como for the curiosidade apenas. I must say, antes de eu chegar, uma criança era alfabetizada nas escolas, levando-se em média 2 anos. My wife made a great work, especially with the poor people in the good moments and the bad moments. And I must also say that for a child to become literate, it would take on average 2 to 3 years. Passamos a alfabetizar as crianças num quarto do tempo, ou seja, 6 meses. The literacy time now takes 1/4 of that time, 6 months. Criamos também algo que parece que não é importante, mas deu uma grande força na economia, conhecido lá como PIX. We also created something that might seem not to be important, but that gave the economy a great boost, which is our PIX, similar to Zelle here in America. Sem cobrar qualquer taxa, hoje movimentamos aproximadamente 200 bilhões de dólares por mês. Without taxation, today we circulate over $200 billion per month.
Pessoas humildes, que viviam da informalidade, passaram a ser microempresários. Poor people that had to live informally and work informally, now they have their financial independence. Teria muita coisa para mostrar, coisas simples, mas que ajudaram em muito, não só na economia, bem como no dia a dia da população. And there are many simple things such as this one that helped people, not only everyday life of the people, but also for our economy. Os nossos números da economia comprovam que o país, mais 4 anos conosco, tinha tudo para subir mais alguns rankings do PIB mundial. The numbers prove that if we were able to stay in power 4 more years, the numbers of our economy, our GDP, world GDP, in face of the world GDP, we would grow tremendously. Tenho fé, acredito no Brasil e tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo. I'm faithful, I believe in Brazil, and I know that Brazil will not end because of the current government. Por vezes eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz para merecer um sacrifício como esse? Sometimes I would ask God, what did I do to deserve such a sacrifice? Depois eu comecei a mudar. But then I changed. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. I would say, God, thank you very much for this opportunity. Não tem satisfação maior do que aquela do dever cumprido. There's no greatest satisfaction than having accomplished our mission. Ter a consciência que fizemos o melhor. Knowing that we did our best. Encontro nesse país muita gente que pretende voltar ao Brasil e vão atrasar um pouco mais esse retorno. It saddens me that some people that I see and I meet here in this country that want to go back to Brazil, unfortunately, that return might be delayed. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos pela oportunidade de aqui poder ficar. Many others are very thankful to America for the opportunity to stay here. Mas por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com os nossos amigos e parentes que lá ficaram. But as well as we might feel here, we always worry about our friends and family that stayed in Brazil. Entendo que vocês passaram quando para cá vieram. A adaptação realmente é muito difícil. Com todo respeito a todos os países do mundo, não existe país melhor do que o nosso Brasil. I understand the difficulties that you had to adapt here. With all due respect to all the countries in the world, there's no country like Brazil. Encerrando, mas ficando aberto a perguntas. Tenho certeza, Deus é brasileiro. And to finish and open to the next questions, I know that God is Brazilian. Muito obrigado a todos vocês. Fico aberto a perguntas aqui agora. Thank you very much to all of you, and now I'm going to answer some questions. Thank you very much. Give it up for the president right here. I think they're bringing out some chairs, and we have some questions here. So just give us a minute here, and we'll get set up. And so first, Mr. President, tell us about the rise of socialism in South America and why you think this is a global struggle. Senhor Presidente, se o senhor puder falar sobre o crescimento do socialismo na América Latina e por que isso é um problema global. Nós sabemos que a esquerda busca igualar a população, mas igualar na miséria. We know that the left looks for equity to make everybody equal, the whole population, but to make them equal in poverty.
Eu não culpo os eleitores de esquerda por isso, que afinal de contas foram doutrinados nas escolas para seguir essa linha. I don't blame the leftist voters because unfortunately they were indoctrinated in the schools to believe what they believe. Mas tem que ser o trabalho de cada um de nós para mostrar a essas pessoas que elas estão no caminho errado. But each one of us must work to show these people that they are on the wrong path. E temos, infelizmente, exemplos para mostrar, como no Brasil, a nossa querida Venezuela. And unfortunately, we have examples to show. In Brazil, we can tell the people about our neighbor and our dear Venezuela. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas que o povo vive numa situação de pobreza quase absoluta. A country with the greatest reserves of oil in the world, but where the people are living in absolute poverty. E temos assistido outros países da América do Sul que elegem os seus representantes de esquerda, que o caminho da pobreza, da miséria, é igual para todos eles. And we notice that all of our neighbors in Latin America who choose the path of the left, that the path of misery and poverty is the same for all of them. Essa preocupação é mundial. Já conversei com o chefe de Estado anterior aqui sobre a Venezuela. E nós não queremos que o Brasil siga a esse caminho. This problem is global. And we have talked even to leaders in this country about the Venezuelan situation, and we don't want for Brazil to follow in this path. Só por uma cidade do estado de Roraima entram por dia, em média, 700 venezuelanos fugindo da fome, da miséria e da violência. Only in a city in the Brazilian state of Roraima, 700 Venezuelans per day come into our country trying to escape poverty and violence. Chegam em média pesando 15 quilos a menos do que eles tinham há alguns anos. And they weigh on average 35 pounds less than they weighed a few years back. Lamentamos essa situação, mas sabemos da dificuldade para a Venezuela voltar à sua normalidade. The situation saddens us, and we know how difficult it will be for Venezuela to go back to a normal situation. A gente lamenta que um expoente da política brasileira tenha colaborado para que a Venezuela chegasse a essa situação. We are saddened that an exponent of Brazilian politics contributed so that Venezuela reached this situation. A liberdade é como um grande amor. Ele tem que ser todo dia cuidado. Liberty is like a great love. We must care for it every day. I am personally curious, why is it that despite the negative track record of socialism in Venezuela, these ideas still continue to have some form of popularity? É uma curiosidade minha que, apesar de todos os problemas na Venezuela, essas ideias ainda encontram alguma popularidade. Infelizmente, encontram. Unfortunately, yes, you still see this. Os discursos fáceis arrastam muita gente. É a promessa de um paraíso aqui na Terra. Easy speeches, unfortunately, attract a lot of people. Promises of paradise here on earth. O Brasil, por exemplo, tínhamos recuperado picanha e cerveja. Steak and beer, that was the promise of the left in Brazil. Nós, por exemplo, tivemos uma taxa de emprego melhor do que 2018. Our employment rates are better now than in 2018 when I took office. Levamos água para o nosso Nordeste. We took water to our Northeast region. Triplicamos com responsabilidade o valor de um auxílio chamado Bolsa Família. With fiscal responsibility, we tripled the value of our
welfare program to help the poor people. Alguns estados do Brasil estavam na condição de pleno emprego. Some states in Brazil had full employment. O agronegócio funcionando com a maravilha. Our agricultural business was working extremely well. Vocês não tiveram notícia do MST no Brasil no meu governo? You had no information about MST invading private land property during my time in office? O número de mortes passou de 60 mil para 40 mil por ano. The number of violent deaths decreased from 60,000 to 40,000 per year. Temos planejado a construção de eólicas na costa do Nordeste. We plan to build wind energy, windmills in the coast of the Northeast, wind power in the coast of the Northeast. Para gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. To generate energy which is equivalent to 50 of our Itaipu, which is our nuclear energy base. Com o nosso ministro, atual governador de São Paulo, hydroelectric, de nome Tarcísio, temos pré-contrato para 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Tudo pela iniciativa privada. And through our governor of São Paulo, Tarcísio, we have contracts for quantas? 20,000 kilometers of railroads in Brazil, everything paid by the private companies. Ou seja, o Brasil estava indo muito bem. Não consigo entender quais foram os motivos que resolveu ir para a esquerda. So Brazil is doing very well, but we can't understand the reasons why the left won. All I can say is that sounds very familiar. Sounds very, very familiar. So I want to just emphasize one point that you made, which is you could tell a lot by the flow of people. People go from totalitarian societies to free societies. And that is the best way to show whether or not something is working. I'm sure there are some people who either personally or had parents left Cuba to come to America, or New York to Florida, very similar. Do you want to comment on this idea of movement of people? Algo que prova que nós estamos do lado certo é que as pessoas normalmente migram dos sistemas totalitários para os sistemas livres. Nós vemos, por exemplo, as pessoas vindo de Cuba para os Estados Unidos e também de Nova York para a Flórida. Eu gostaria que o senhor comentasse essa migração de pessoas dos regimes totalitários para os regimes livres. É igual quando caiu o muro de Berlim, né? Para onde foi o povo? It's like when the Berlin Wall fell, where did the people go? Já tivemos momentos que o ditador Maduro fechou a fronteira, não permitindo que seu povo viesse para o Brasil. There were certain times when the dictator Maduro actually closed the borders, not allowing for his people to come to Brazil. Eu não vi nenhum petista fugindo para a Venezuela. I never saw any member of the Workers' Party fleeing to Venezuela. So I want to ask about the current president and the danger he might be for the economy. You talked about this a little bit in your remarks, but especially for American audience members, I think this would be very instructive. Eu gostaria de perguntar sobre o novo governo e o novo presidente, o perigo que ele representa para a economia. Eu acho que isso é muito interessante, especialmente para as pessoas, os americanos que estão aqui presentes.
Eu vou dar apenas um dado, um número, que os números são incontestáveis. I'm only going to give you one number, one statistic, and numbers cannot be argued. Vimos criando ao longo de 2022 uma média um pouco acima de 200 mil novos empregos por mês. Throughout 2022, we were creating an average of 200,000 new jobs per month. Em dezembro agora, praticamente com o governo outro assumindo, perdemos 430 mil empregos. In this last month, with the new government coming into power, we lost 400,000 jobs. E geralmente essas pessoas são as mais pobres. Generally, these people are the most poor. Gostaria que fosse diferente, mas entendo que em janeiro teremos também uma grande perda no número de empregos. Isso é muito ruim para nós no Brasil. I wish it was different, but I understand that in January we're also going to have a great loss in jobs, and this is extremely negative for our country. Sem emprego, sem picanha e sem cerveja. No jobs, no steak and no beer. Mas no fundo, a gente fica com pena dessas pessoas. São pessoas humildes que são enganadas. But deep inside, we feel sorry for these people, poor people who were misled. Não vejo, com os bons olhos, o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. I'm not optimistic about the future of our economy due to the measures adopted by this new government. E é a economia que dita, o futuro de um regime. And the economy dictates the future of a regime. We talked a little bit about this previously, but for everybody else, I think it's helpful. The American founding fathers warned against judges having too much power. They were explicit about it, about what they called a super judiciary power, that a judge should not be able to have the power to investigate or prosecute. That's a long lead up. I'll allow you to explain that, but can we dive into that idea a little bit of judges being above the other branches of government? Então, os pais fundadores americanos alertaram sobre o perigo de juízes do judiciário ter muitos poderes, muito poder. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação que acontece não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Quem legisla é o poder legislativo. The legislative branch is responsible for legislating. Infelizmente, não raras vezes, o poder judiciário tem legislado no Brasil. Unfortunately, many times, the judiciary branch has been legislating in Brazil. Quero dar um exemplo apenas, que vai ser difícil vocês entenderem. Propriedade privada. I'll give you one example which will be difficult for Americans to understand about private property. No Brasil, quando se invade uma propriedade, você entra na justiça para aquela propriedade volte a ser sua. Brazil, when you own land and someone invades your private property, you have to go to court so that property once again is returned to you. Em especial no campo, os processos levam em média acima de 10 anos. And especially in the rural areas, these cases take more than 10 years. E agora o nosso judiciário criou mais uma situação a ser cumprida depois do trânsito julgado para aquela propriedade volte para o seu dono original. And now the courts have created one more step after the court has closed the case for that property to return to its legal owner. Depois desse longo processo judicial, depois do trânsito julgado, ainda vai para uma comissão indicada pelo atual governo, para decidir se efetivamente a propriedade vai ser entregue ao seu dono original ou não. So after this long judicial process that takes so many years, there will be a committee indicated by the government that will decide if this property will be returned to its legitimate owner. Por vezes,
temos notícia da possibilidade do Judiciário decidir sobre aborto no Brasil. For example, we have also many cases now, incidences where the judicial branch will decide about abortion in Brazil. Esperamos que isso não aconteça, apenas esperamos. We hope that this doesn't happen, but we can only hope. Dos 11 ministros do Supremo, eu indiquei 2. Of the 11 justices in the Supreme Court, 2 were appointed by me. Obviamente, entre as características deles, era não ser pró-aborto, ou melhor, serem pró-vida. Obviously, one of the litmus tests, one of the requirements that I had is for them to be pro-life. So I think that's an important example for us, and as we see, the bigger the government, the smaller the citizen. So I want to close on just the topic you mentioned of the verse theme for your campaign. Talk about the importance of your faith and people of faith in this fight against Marxism. Então nós percebemos que quanto maior o governo, menor o cidadão. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua fé e da importância da sua fé nessa luta contra o marxismo. Primeiro, estimulando a liberdade de sua forma o mais ampla possível. First, we must encourage freedom and liberty in the most ubiquitous way. Quem deve dar o norte para o país é a população. Pode repetir, por favor? Quem deve dar o norte para o país é o seu povo. The north of the country, the direction of the country must be decided by the people. Assim, eu fiz o máximo que pude ao longo dos meus 4 anos. And throughout my 4 years, that's what I try to do as much as I could. Quanto menos a população procurar os políticos, melhor é para aquele país. The less the population looks and depends on politicians, the better it will be for that country. Fugirmos do populismo e dar meios para o povo trabalhar. We ran away from populism and we gave ways for the people to work. Essa é a maneira correta de nós fugirmos do comunismo, do socialismo e sonharmos e sermos de fato uma grande nação. And that's the best way to get away from socialism, from communism, and to dream to be a great nation. I just want to say thank you to Pedro for interpreting. Has he not done a great job? That's not easy. And God bless you, Mr. President. Thank you for being here. Thank you, everybody. God bless you.